बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेजा के तमाम दोस्त कैसे होंगे? सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे। राना साहब आज इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए क्योंकि वो मुल्तान बैठे हुए हैं जी, और उनके साथ साजिद साहब भी हैं, वो भी मुल्तान गए हैं उनके साथ। जबकि मैसेज जो चला था हमारे इजलास का, वो आज से 3-4 दिन पहले चला था, जिसमें एक मरतबा रद्द-बदल भी हुआ, उसके बाद भी 3-4 दिन इसको चले हो चुके हैं। और उसके बावजूद आज दोस्त जो हैं वो मुल्तान पहुँचे हुए हैं, कोई सिंध पहुँचा हुआ है, कोई सखर पहुँचा हुआ है। इब्रार बलोच साहब हस्बे रवायत जो हैं वो गैर हाज़िर हैं, उनका पता ही कोई नहीं वो है कहाँ। ना मैसेज का रिप्लाई करते हैं और ना ही जो है ना किसी किस्म का राब्ता करते हैं, किसी दोस्त से उनका राब्ता नहीं है। जबकि वो तंज़ीम के एक हसास ओहदे और बड़े ओहदे पे फ़ाइज़ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं वो। और लेकिन अफ़सोस है कि किसी किस्म का राब्ता उनका नहीं है। दीगर मादा दोस्तों में हमारे साथ आज माशाल्लाह मोहम्मद अली बाकर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वसीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, साबर राई साहब मौजूद हैं, खालिद सईद साहब अपनी बेतहा मसरूफियात को कैंसिल करते हुए आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। और एक अनवार बाग साहब जो कि काफ़ी दिन गायब रहने के बाद ना उनकी किसी किस्म की पार्टिसिपेशन थी, ना किसी किस्म का उनका मैसेज चलता था, ना मोटिवेशनल किसी किस्म की वो गुफ्तगू करते थे। ग्रुप में भी आना एक अलग बात है, लेकिन कम से कम लिखना तो हम जानते हैं। आने के लिए हमें टाइम चाहिए, आने के लिए हमें मोटरसाइकिल का पेट्रोल चाहिए, गाड़ी का चाहिए, और ख़ुद अपनी मसरूफियात को जो पसे पुश रख के बाकायदा तौर पे हमें आना पड़ेगा। वो एक मशक्क़त वाला काम है, लेकिन साफ़ी होने के नाते हमारे पास कलम और कागज़ मौजूद है। कम से कम हम लिखना जानते हैं, ग्रुप में हम लिख तो सकते हैं। ये काम भी अनवार अल हक साहब ना कर सके उस तरीके से। तो बाकी दोस्तों से भी यही गिले हैं। तो तकलीफ़ ये हो रही है कि हम एक काज़ लेके चले हुए हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह भी हम अपने दोस्तों की कोई ना कोई खिदमत कर दें। बकाया यहाँ पे अकेले-अकेले फ़र्द वाहिद हर इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, लेकिन फ़र्द वाहिद से बेहतर है कि इंसान कम्युनिटी में वक़्त गुज़ारे और अपने दोस्तों को साथ लेके चले। हमारी ख्वाहिश थी कि हम इसी पैटर्न पे चलें और आगे चलें और आगे बढ़ें। कुछ हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए थे, आज उसके लिए भी इंतहाई अहम मीटिंग थी कि उन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से हम आगे लेके चलें। क्योंकि वो जब लॉन्च होंगे और उनकी अफादियत जब आएगी, फिर दोस्तों को दोस्त भी मुस्तफ़ीद होंगे उससे। लेकिन अफ़सोस कि दोस्तों की आज भी ना आने की वजह ताख़ीर का जो अमल है वो जारी है। दूसरे नंबर पे हम चाह रहे थे कि ग्रुप में हमारी तंज़ीम में कुछ ओहदे जो हम चाह रहे थे कि उन पे एडिशनल हम दोस्तों को लेके आएँ, ताकि काम करने वाले दोस्त भी आगे आएँ। तो उस पे भी आज हमारी क्योंकि दोस्त उस तरीके से मौजूद नहीं है, तो वो काम भी नेक्स्ट मीटिंग पे चला गया। तीसरा जो हमारा इसमें था कि हम दोस्तों के लिए जो मज़ीद जो इस्लाहात हैं, मज़ीद जो कमेटियाँ जो चीज़ें हमें सरअंजाम दे सकती हैं, तो कमेटियाँ भी हमने तश्कील देनी थी। 2-2 3-3 अफ़राद की हमने कमेटी बनानी थी, हेल्थ की कमेटी बनानी थी, एजुकेशन की कमेटी बनानी थी। उसके अलावा दीगर जो महकमे हैं, उन पे हमने एक-एक कमेटियाँ बनानी थी। जो बीट रिपोर्टर हैं, उनको फिर हमने टास्क देना था कि हमारे लिए फ़लाँ-फ़लाँ हमारे दोस्तों के लिए, हमारी तंज़ीम के लिए जो हमें चीज़ें ज़रूरत है, जिस तरीके से हम उनको लॉन्च करना चाहते हैं, उन पे वो राह हमवार करें। लेकिन मजबूरी है कि आज वो काम भी हमारा रह गया। तो ख़ैर हमारा जो आज का एजेंडा था वो ताख़ीर का शिकार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई मीटिंग का ऐलान करते हैं, जिसमें सब दोस्तों को बुला के हम ये सारा कुछ करेंगे। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं हमारे दीगर दोस्तों में वक़्तन-फ़वक़्तन हम बात करेंगे उनके साथ, और वो दोस्त भी अपनी राय का इज़हार करें ताकि हमारी तंज़ीम के लिए कुछ बने। इस वक़्त हमारे साथ हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो मौलाना हज़रत जो बहुत दिनों के बाद हमारे हाथ में आए हैं, मौलाना जनाब अनवार अल हक मुग़ल मुद्दज़ला अलैह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी दरियाफ़्त करते हैं कि वो आज की मीटिंग अटेंड करके कितना मायूस और कितना अपने आप को वो समझ रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं जी। और आज की जो उनके हक में जो हमने बातें की हैं जी, सब दोस्तों ने मिल के की हैं। कोई बंदा दोस्तों में ऐसा नहीं है जिसने अनवार अल हक को आज बातें नहीं सुनाई। तो उन बातों का क्या नतीजा निकलेगा, ये पूछते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने सदर साहब बहुत ज़्यादा मेरी जो है तारीफ़ की है, इसका मुझे खुशी भी है। सबसे पहले इस पे आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जितनी बातें की है, बिल्कुल हमें सोचना चाहिए कि मसरूफियात को तर्क करके कभी ना कभी अपनी हाज़िरी को कहीं ना कहीं जो है वो यकीनी बनाएं। कम से कम ग्रुप की हद तक जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लें। तो इसके अलावा
آج جو میٹنگ جس کی 2-3 دن سے لگاتار جو ہے وہ بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی دوست جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. صرف کھانے کی دعوت جب کوئی اس طرح کی جو گیٹ ٹوگیدر ہے اس کے اندر ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی بھی معاملے پہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر کسی جگہ فیلڈ میں کسی دوست کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بس یہی کہوں گا. باقی آپ نے جو بات سنائی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کوئی نئی بات ہوتی تو میں لازمی اس کے اوپر جو ہے نا کمنٹس دیتا، لیکن یہ ساری پرانی باتیں اور یہ ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی. یہ بیچ میں سے ختم ہو جائے تو زندگی کا جو لطف ہے وہ پھیکا ہو جاتا ہے. تو اب آگے بھی دوست ہیں ان کو آپ مدعو کریں اور وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ شامل کریں سارے آج کے سیشن میں. جی بالکل انوار اللہ نے بالکل ٹھیک الفاظ. جب بھی جرنلسٹ بھی اور باقی ایک جرنلسٹ ویسے بھی پہنچا ہوا انسان ہوتا ہے، اس کے ذہن میں سارے خیالات اور سارے جوابات موجود ہوتے ہیں، تو انسان ڈھیٹ ہونا چاہیے. باقی باتیں سننی پڑتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ جس وقت ہمارے بڑے ہی چیتا ٹائپ ایک دوست ہیں وسیم قریشی صاحب، اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کی جو ہماری جو چھوٹا موٹا اجلاس ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو تمام بھائیوں کو میری طرف سے السلام، اور امید کرتا ہوں کہ بخیریت ہوں گے. آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے الحمدللہ زبردست میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ہمارے صدر اللہ پاک زندگی کرے گلکیسر بھائی ہیں الحمدللہ ہمیشہ سے سب سے ساتھ ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ. کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو یہ نہیں دیکھتے کہ صرف ممبران اگر گروپ کے ممبران ہیں انہی کا مسئلہ ہے اور یہ ساتھ چلے، نہیں. رات کو 11 بجے کیا جب بھی آپ ان کو بلائیں الحمدللہ وہ حاضر ہوتے ہیں. ریسنٹلی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا جہاں پہ گلکیسر بھائی کو سے میں نے ڈسکس کیا اس حوالے سے، اور الحمدللہ انہوں نے شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اس حوالے سے ساتھ بھی چلے تھے اور پائے تکمیل تک میرے کیس کو پہنچایا تھا. کہنے کا مطلب یہ آج جو میٹنگ ہوئی، بیسیکلی جو میٹنگ طے کی جاتی ہے سب سے پہلے تو وہاں پہ سب کو پہنچنا چاہیے، جتنے بھی ممبران ہیں سب کو پہنچنا چاہیے. آج اس طرح سے تعداد نہیں تھی لیکن الحمدللہ جو بھائی آئے اپنی مصروفیات چھوڑ کر آئے ہیں اور ایسی میٹنگ میں پہنچنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی ہم روزانہ روزمرہ زندگی میں جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتے ہیں، اسٹریسفل ہوتے ہیں، وہ میٹنگز میں ریلیکس ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے یہ چیز ریلیکس ہوتی ہے. تو آج بھی میٹنگ الحمدللہ ہوئی ہے، صدارت جن کی گلکیسر بھائی نے کی ہے. تو ایسی میٹنگز ہونی چاہیے. اور سب سے اہم بات جو ہے راولپنڈی اسلام آباد جرنلسٹ ایسوسی ایشن کو میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر وقت جو ہے ہفتے میں مہینے میں ایک میٹنگ طے کرتے ہیں، اس میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے میٹنگ جو ہے. تو تمام دوستوں سے پھر گزارش ہے جو نہیں آئے ٹائم کی پابندی کرا کریں، وقت پر آیا کریں، اور جو بھی میٹنگ ہو اس میں لازمی اپنی شرکت کو یقینی بنایا کریں. تھینک یو. جی وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک بڑے الفاظ جو ہیں وہی ادا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. میں ایک اور دوست ہیں ہمارے خالد سعید صاحب، جو کہ 1 مہینے کی پوری شادیاں جو ہیں وہ بھگت کے آئے ہیں، یہ بتا کے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی حالت سے بھی لگتا ہے کہ وہ بالکل نچڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں بچا، بالکل جو ہے نا وہ دونوں طرح سے پس کے آئے ہیں. جی ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ مصروف ہیں اس وقت کال پہ، صابر رائی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جی صابر رائی صاحب بھی ہمارے بڑے پیارے دوستوں میں سے ہیں جی، اور یہ بھی آج غصے میں ہے جی. ذرا کیمرہ مین دکھائیں گے جی ان کو. یہ آج ذرا سا غصے میں ہے جی، ان کو سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ آج بولیاں مار رہے ہیں، الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہیں، کچھ اپنی سوچ سے بالکل الگ باتیں کر رہے ہیں. خیر ایک اچھے انسان ہیں، اچھے دوست ہیں، کبھی یہ برا بھی نہیں مناتے، شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں. اور ہر جگہ پہ سب سے خوشی کی اور خوشائند بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ یہ قدم بڑھا کے آگے چلتے ہیں، ہم سے آگے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ایک بڑے جانفشاں سے ہمارے کارکن بھی ہیں، ہمارے عہدیدار بھی ہیں، اور پرانے دریانہ دوستوں میں سے بھی ہیں. خالد سعید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. 1 مہینے کی پوری جناب یہ شادیاں بھگتا کے آ گئے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان کا آپ دیکھ لیں یہ سلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد بھابھی نے ان کو بالکل پلے وہ بھی نہیں ڈالا کسی قسم کا گھاس، کہنے پر نکل جاؤ جی باہر. جوتیوں کی طرف سے آپ دیکھ لیں ذرا، کیمرہ مان دکھائے تو باقی داڑھی وغیرہ بھی اس طریقے سے انہوں نے نہیں کی ہوئی تھی، فیشل وغیرہ جس طرح ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے. تو ان کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب 1 مہینے کی پوری چھٹیاں آپ نے گزاری، اب آپ کیا کرنا چاہیں گے تنظیم کے لیے؟ السلام علیکم. پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ کہ جناب، اور یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے تنظیمی حوالے سے ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج اکٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ چند دوستوں کے نہ آنے کی وجہ سے کچھ عملی کام نہیں ہو رہے ہمارے، جس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ بہتر طور پر سب لوگ آپس میں رابطہ کریں اور تاکہ بہتر طور پر ہم تنظیم کو آگے لے کر چل سکیں. شکریہ. جی میرے ساتھ ہماری اس جو ساری چیزوں کو کور کرنے والے اور ہر جگہ پہ مجھے بھی ہلانے والے
ग्रुप में भी एक्टिव रहने वाले और हर बंदे से गुफ्त शनीद रखने वाले, हर बंदे की कोई भी मैसेज हो उसको अपने अंदाज में, बेशक वो तनकीदी अंदाज हो, बेशक वो सुझाने वाला अल्फाज हो, लेकिन वो जवाब लाजमी देते हैं और ये भी जिंदा रहने की एक बहुत बड़ी दलील है। और आज की जो कार्रवाई जिसको कवर कर रहे हैं वो भी वही शख्स हैं जिनका नाम मोहम्मद बाकर अली साहब हैं। आज उनसे भी पूछते हैं जी कैमरामैनी के, वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कैमरा मैं लूंगा और वो माइक पे आएंगे। सर, आज की कार्रवाई और दोस्तों का जो आंख नचोली जो है और त्वचा चश्मी जो है, उसके बारे में भी आप बयान करेंगे लाजमी। दोस्तों को सबसे पहले तो मेरा सलाम। और ये जो कैसर भाई काम कर रहे हैं, ये तमाम दोस्तों के लिए बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और अभी जो है एक MOU साइन करने जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, और एक इलाज भी करवाया है इन्होंने। तो मैं ये चाहता हूँ कि बाकी फैसिलिटीज़ भी जो है ना, वो तमाम ग्रुप के जितने भी मेम्बरान हैं उन सबको मिले। और बहुत सारे पाइपलाइन में जो है इनके काम हैं जो मैं जानता हूँ, जो मैंने देखे भी हैं। और अगर ये एक टीम बन जाती है और हर जगह, हर इदारे में मुख्तलिफ टीमें चली जाती हैं, तो इससे तंजीम का नाम तो ऊपर जाएगा जाएगा, उन शख्सियात का भी जो है वो नाम ऊपर जाएगा कि इन्होंने जो है वो तंजीम के लिए कुछ किया। देखें, हमने रहना है, नहीं रहना है, आना है, दुनिया से चले जाना है, लेकिन रहेगा नाम अल्लाह का। कोई भी दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, लेकिन जो अच्छा काम है, अगर आप वो एक अच्छा काम कर जाते हैं तो दुनिया में नाम आपका बाकी रह जाता है, वो काम आपके नाम से चलेगा। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सबको जगाऊं, ताकि तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। और ग्रुप के अंदर भी यही है कि हर बंदा जो है अपना अपना सोल्यूशन देता है कि यार इस तरह से कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, इस तरह से कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक दूसरे से मशवरा करने से काम आसान हो जाते हैं, और जितना काम आसान होगा उतना हम सबका फ़ायदा है। काम आसानी के लिए जो है वो हम एक दूसरे की आसानी पैदा करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, दूसरे को भी फ़ायदा होगा। लालच किसी के लिए नहीं है। जो काम होना है वो सबके लिए होना है, जो नहीं होना वो सबके लिए नहीं होना। अगर होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। और ये गुलकेसर भाई की जो है ना बहुत अच्छी काविश है, कोशिश है। देखें, हम कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, कामयाब अल्लाह करता है। हमारे नसीब का जो रिस्क है वो कोई नहीं ले जा सकता, हमारे नसीब में जो चीज़ है वो कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन हमें घर में बैठकर जो है कोई आकर नहीं दे के जाएगा, हमें जो है बाहर निकलना पड़ेगा, दोस्तों के लिए भी, अपने लिए भी। कोशिश हमें करनी पड़ेगी। जब हम कोशिश करेंगे तो हम कामयाब ज़रूर होंगे। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कोशिश करें, जो जिससे जितना कोशिश हो सकती है उतनी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।